जय मसीह की दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक सिपाही हूँ देश का और मेरे हाथ में ये हथियार है जो मुझे सुरक्षा का विश्वास देता है। जब कोई दुश्मन अगर अटैक करने आता है तो इस हथियार से हम उनको जवाब दे सकते हैं और अपने आप को पीछे बचाने का विश्वास रखते हैं। और यह तब तक संभव है जब हम इसको चलाना अच्छी तरह आता हो। अगर ये मेरे हाथ में ही रहेगा और मुझे इसे चलाना नहीं आएगा तो ये कभी भी आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। मुझे इसके चाल के बारे में जानना चाहिए, मुझे कैसे चलाना ये आना चाहिए। सेम इसी तरह मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन भी है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे सुरक्षा का, हमारे हर एक कमी घटी को दूर करने का, शैतान की आक्रमण से बचाने का। और ये तभी संभव है जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन उतरेगा और उसको आप पालन करोगे। जब तक आपके हृदय में नहीं उतरेगा आप पालन नहीं कर सकते, और जब पालन करोगे तब शैतान का हर एक चाल को आप बर्बाद कर सकते हो, दुश्मन की हर एक चाल को आप नाकाम कर सकते हो जब पवित्र कलाम आपके हृदय में आएगा। तो इस छोटी सी मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय ना बराबर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आपण हुए तो थंबनेल देखिकी हुए तो भावुवे जे भारतीय सेना कौन सी गोटे बहुत बड़ अपराध कर देइजंती। से बंधुक कहीं देखले कि ख्रीस्टान लोक मान को मारिया पाई बंधुक देखले कि आपण हुए तो यही भावुथाई पारती। मो समस्त कथा मु कहूना, किंतु मोर एपरी लिखिबार तात्पर्य है बंधुक से किभली देखले आपण तो भल भाव देखिले एवं जानिले, किंतु से जो कथा कहले ताकु सुनिकी आपण केते जन बुझी पारले मु जाने नहीं। किंतु से जो विषय कहले एक बहुत बड़ महत्वपूर्ण विषय से कहले। मु आज पर्यंत जिते भी वीडियो क्लिप मु व्यवहार करिछि और सेति मध्यरु ये होछि एक अति उत्तम वीडियो क्लिप जोटा कि मोर हृदय को स्पर्श कला। मु जाने नहीं ता आपन को हृदय को स्पर्श कला कि नहीं, आउ ए वीडियो क्लिप को नहीं कि आपन कौन चिंता करुचंती भावुचंती ता तो मु जाने नहीं। किंतु गोटे विषय मु कहिबी, आमर ये जो आर्मी जनक ये होचंती जने ख्रीस्टियन, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करुवा जने भाई, जने ख्रीस्टियन भाई जे सेना रे काम करुचंती। आ सीए जहाँ भी कहले एक यही भितर एक बहुत बड़ मेसेज लुचिकी अच्छी आईटा से प्रकाश कले। से उदाहरण देले, बंधुकर उदाहरण देले। जितेबाला से बॉर्डर थांती, जितेबाला से शत्रु को सामना करती, सेतेबाला से बंधुक को से व्यवहार करती। से कहते बंधुक मो पाखे अच्छी, जदि मु यार व्यवहार जानिबी नहीं तेरे बंधुक मो पाखे रहिबाटा ही बेकार। आ शत्रु तो मते आराम रे मते पराजय करि परिबो। तबे प्रिय बंधुगण, आम पाखे कौन अस्त्र अच्छे? आ जो माने टिके आत्मिक जो माने प्रतिदिन बाइबल पढ़ती से हूँ तो कहींपारे। आ यार उत्तर भी बेसी कष्ट नुहे, बहुत सहज। आम पाखे क्यों अस्त्र अच्छे? परमेश्वर आमको क्यों अस्त्र देइचंते? सेटा हूँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल। परमेश्वर वाक्य ही आम पाई अस्त्र अटे। आउ एई अस्त्र रे एमिति शक्ति अच्छी, ये शत्रु शैतान को परास्त करि परिबो। कारण जहन तार 1 पर्वर 1 पद लेखा अच्छी, आद्य वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संगर थिले, आ सही वाक्य ईश्वर थिले, तेरे वाक्य ही ईश्वर। तेबे जो बाइबल आपण पाखे अच्छी, से बाइबल भितर जो वाक्य गुड़िक लिखाई से वाक्य ही ईश्वर। आ एवरी तार 4:12 लिखा अच्छी जे वाक्य हूँ कौन, द्विधार खड्ग सदृश, माने वाक्य को तलवार
ବା ଖଡ଼ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ବାଇବେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଖଡ଼ଗ ସହିତ ବା ତଲୱାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତଲୱାରର କାମ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତଲୱାରର କାମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବି ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି। ବାଇବେଲ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏ ବାଇବେଲର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତେବେ ଆମେ କିପରି ଶତ୍ରୁ ସୈତାନକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା, ଆଉ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିପରି ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା, ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବାଇବେଲକୁ କେବଳ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖଡ଼ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତଲୱାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ସୈତାନକୁ ଆପଣ ହରାଇପାରିବେ, ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ତାହା ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ବିଜାତିମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। କିଏ ବା ବୁଝିପାରିଥିବ, କିଏ ବା ବୁଝିପାରିନଥିବ, କିଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, କିଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ବନ୍ଧୁକର ଉଦାହରଣ ସେ କାହିଁକି ଦେଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ ସେ କାହିଁକି ଦେଖେଇ କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই କଥାକୁ ଆମେମାନେ ସିରିୟସଲି ଆମେମାନେ ନେବା, ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ହଁ, ମୋ ଘରେ ତ ବାଇବେଲ ଅଛି। ବାଇବେଲ କ'ଣ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି? ଅନେକ ଘର ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବାଇବେଲ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବ, ବାଇବେଲ ଉପରେ ଧୂଳି ପୁରା ଜମିକି ଥିବ, ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ବାଇବେଲକୁ ସେ ଘରର ଲୋକମାନେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିବେ। ତା କାରଣ କ'ଣ? ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବି ଯଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ପାରିବେ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।